Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Newly constructed Naibag Malpe Highway sees yet another landslide, this time on both lanes despite assurances from government engineers. Fourth such incident in little over a week. Recently, Hot Mix Road in Ponda develops major potholes, exposing substandard work done in the city. Activists, opposition demand accountability and action. IMD issues orange alert for Wednesday. Alert could be elevated if situation continues to deteriorate. And now for the news in detail. The newly constructed highway connecting Naibag to Malpe has experienced yet another landslide, completely obstructing the road. This marks the fourth incident in just the past week, with the area remaining highly prone to further landslides. Our reporter Sandeep Kamulkar brings us the latest updates. एका महिन्या पयलीं आमी गोवा 365 अशें सांगलेलें की ह्या रस्त्याच्यो हे नॅशनल हायवे 66 हो पेडण्यां जो केल्लो हा नैबाग म्हणटा थंय आनी जो हो डोंगर फोडून मदल्यान जो रस्तो केल्लो तेचे जे रिटर्निंग वॉली आसलेल्यो त्यो खंयच्याय परिस्थितीन पडटल्यो म्हण कारण हेचे बांदापत तशें आसलेले आनी डोंगर फोडप आसलेले तेय बी तशेंच आसलेले जेका अलायनमेंट कांयच ना आनी आमच्या सारके इंजिनियर नाकाच कोण सादे मनीस सुद्दां कोणूय सांगूं शकतलो आसलो की ह्यो भिंती ह्यो वॉल ज्यो आसा त्यो कोसळटल्यो म्हण आनी तशें जाल्लेलें आसा आनी तेचो जो परिणाम जाल्लो आसा तो आयज तुमकां हांगासर दिसता की दोनूय सायडीच्यो जे हे आसा डोंगर आसा ते कोसळलेले आसा आनी ज्यो प्रोटेक्शन वॉल जर घातलेल्यो आसलेल्यो त्यो प्रोटेक्शन वॉल दोनूय सायडीच्यो केक कशे कापून पडलेले आसा आनी तुमी पळयता फाटल्यान कशें कितें चल्लां सरकाराचें हें कितें चल्लां मिनिस्ट्री कितें चल्ल्या ती हांगासर कोणाचेंच लक्ष ना कसो दिसता कारण हे जर हो रस्तो इमिडिएट बंद करा आनी तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान सुद्दां सांगलेलें की इमिडिएट हो बंद करपाची गरज आसा तरी आसतना डेप्युटी कलेक्टराचें आयकनासतना आपण जबाबदारी घेतलेली हांगा जो हेचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसलेलो तेणेन आपण सांगलेलें की आनी कांयच जावचें ना आपण 100% हेची गॅरंटी दिता म्हूण आतां ती 100% गॅरंटी तेची खंय गेली काय समजना लोकांचो तो जीव कितले घेतलो आसलो ते तुमी फाटल्यान जर म्हाज्या पळयले जाल्यार तुमकां कळटलें समजा तेच्या विश्वासार जर रावल्ले ईच्या जाल्यार हांगासर कितेंचें कितें जावन वयतलें आसलें कारण PWD मिनिस्टर खातें आमच्या CMा कडेन असल्या कारणान तोय काय हांगा पळोवंक शकना म्हणजे कोणूच पळोवंक शकना अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा तेका लागून ही परिस्थिती जाल्लेली आसा तेंच्यांनी एक गजाल केल्लेली तेन्ना आमी सांगल्या उपरांत एक लायन बंद केल्लेली आनी दुसरी चालू केल्लेली आमी गोवा 365 आमी पयलेंच सांगलेलें की दोनूय लेनी इमिडिएट बंद करपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता आमचे आयकोन म्हाका दिसता हे बंद करून हे खरेंच आमी तेंच्या फाटीक लागलेले की ह्यो दोनूय वॉली आसा त्यो पडटल्यो आनी जो हो रस्तो आसा तो हो पिड्ड्यार जातलो कारण हे बांदपय सारकें ना कारण जेका कोणाक कळना तो सुद्दां सांगूं शकता हेचें बांदकाम कितलें घट आसा तें आतां इंजिनियर कितें आसता तें आमकां कळना की आमचे कडल्यान तेंच्यांनी शिकप म्हणजे ते कितें शिकलेले आसा काय ना हाचेरय डावट आहा व्हडलो कारण जर शिकलेले आसा जाल्यार सारको मनीस जबाबदार मनीस केन्नाच आपण गॅरंटी दिवचो नासलो आनी गॅरंटी दिवन आतां पळोवचो नासलो आतां खंय दिसत ना. Sandeep Kamulkar, Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for Goa 365. The recent rainfall has exposed flaws in various civic projects including footpaths, drains and roads. In Ponda, a newly hot mix road has already developed potholes. The situation has become so hazardous that residents are now raising serious safety concerns. Here's more on the story. डांबर कमी घालता रे डांबर सारखे घालिनात डांबर येता तो रिफायनरींतल्यान येता डांबर वायट येना
डांबराची थंय क्वॉलिटी चॅक करून हांगा धाडटात. पूण हांगा जेन्ना यूज करता पळय ते डांबर कमी घालता. हे जाय तशी आपली पानां बदलता. तुमी पळयलें आसतलें, जाय तेन्ना आवाज काडटा आनी जाय तेन्ना तेंचो आवाज बंद जाता. कित्याक हे सगळे आज हेंगेले सगळे हात मिळवणी जाल्ली आसा. फाटल्या एका जे हांगा सोशल वर्कर खूब बोवाळ घालताले, जे लिडर म्हणटा आपूण फोंडेचो मोठो हे कशें हीत राखपी, ते आज कित्याक उलयना? कित्याक हे सगळे एकठांय आयले. आज फोंड्यान पळया न्ही तुमी, फोंड्यान कितें जालां? सगळे सत्ताधारी वटेन आसा. सगळे जाणांनी पयच्या निवडणुकेक सुद्दां सगळे सत्तेच्या वटेन आशिल्ले. सगळे जाण आपली पोळी भाजून घेवंक सोदता. फोंडेकाराचें पडूना. फोंडेकारांक फक्त दाखोवपा पुरतें. आज हे कितके लिडर फोंड्यान हांवें म्हटलेलें तेन्ना की फोंड्यान खडपाबान ही जागा आसा, जशें पणजे आल्तीन आसा थंय जर मंत्री रावता, तशें फोंड्यान खडपाबान आसा, मंत्री रावता मरे, खासदार रावता, सगळे लोक खडपाबानारूच रावता. मोठे मोठे सोशल वर्कर, फोंड्यान सोशल वर्कर आनी फोंड्यान जे पॉलिटिकल लिडर आसा पळय तितके म्हाका दिसता खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन ना. तांकां हांचे पडिल्लें ना, ह्या रस्त्याचें पडिल्लें ना. आता विधानसभा अधिवेशन आसा, तुमचो विरोधी पक्ष नेते विरोधी आले म्हणटा तो हो एक गजालीचेर उलयतलो काय विधानसभेन? उलयतलो. विरोधी पक्ष ताणे मुद्दे त्याने प्रश्न घातल्यात विधानसभेन ह्या बद्दल. आता हायवे बांधला, रस्ते केल्यात, ते सगळे आमकां जो आमी रेसिडेंटल एरियात आमची घर आसा थिंगा 240 घरां आसा आमची फ्लॅटां, त्या लोकांक सारको लायफांक सारको धोको जालेलो आसा. कित्याक काय म्हणून सांगलें, तो रस्तो बांधला, सायडीन तेमी सर्वीस रोड केला. सर्वीस रोडाचे जो उदक हायवेचे आसात तेंच्यान काडला, पूण ते उदकान सगळे ते सर्वीस रोडार येता आणि लोक सगळे स्लीप जावन पडतात. फर्स्ट पहिले कारण. दुसरे म्हणजे PWDने सांगले कितें काय म्हळ्यार ड्रेनेज आमची सिस्टम सारकी ना, म्हणजे आपण बांधून दिता म्हणजे ड्रेनेज बांधला पूण इतले वयर बांधला, उंच बांधला सिमेंटाचे, ते उदक ब्लॉकेज जाता आणि ते आमगेले सगळे 3 फ्लॅटां वयता. आज इतले पांय इतले उदक आमच्या हावसिंग बोर्डान आनी तुमकां पत्रकारांक सांगले, सगळे जो ऑथॉरिटीज आसा तांकां सांगले या प्लीज तुम्ही पळयात आमची बिल्डींग पळय जाल्यार लायफ एंड प्रॉपर्टी आमची डेंजर आसा. Krishna Naik, Subhashish Govekar and Bhakti Pai Balgi for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Tensions escalated in Betalbati as residents, mostly farmers, voiced their opposition to the issuance of occupancy certificates for a contentious housing project. The villagers mobilized to prevent the Betalbati Panchayat from conducting an inspection intended for granting the project its occupancy certificate. The protest stemmed from long-standing grievances voiced by locals, particularly farmers, who allege multiple violations by the project's builder. These grievances include the blocking of traditional pathways leading to agricultural fields, construction of soak pits within the fields, and unauthorized structures. The residents claim these actions have not only disrupted their access to farmlands but also pose environmental concerns such as encroachment on natural drainage systems. शेतात मी सोकपीट गायलो हा, ही आमगे वे आता 4th जनरेशन आमी शेतात देवपाकू आमकां वे ना. 4th जनरेशन आमी 2 पाट पीक दिता शेत, हितून सिवेज गायलो हा. कळ्ळें तुका? ही चोय सिवेज सोडलो हा. हे आमी व्हिडिओ काढून तांकां पयले धाडले, अटॅच करून धाडले कंप्लेनाकू, which they did not attend. ओके, हो व्हिडिओ चोय. ही सोकपीट, ओके, ही आमगेली वे, ही चोय सोकपीट चोय. हितून भितर हो रस्तो दोलते मी आमकां शेतां वचपा आनी तितून कोणा सोकपीट गायलो हाय. ओके, सेकंड थिंग, तेमी हो नाला तेमी एनक्रोच केला. कळ्ळें तुका? रिटेनिंग वॉल बांदून आनी ते नाला तेमी वाट रोयलाय. सो शेतकामते आमकां थिंगा नाला आनी उरलो ना. आमगे पंचायत पण सारकी ना, आमगे पंचायत सरपंचय ना, सेक्रेटरी ना, दे आर बोथ हँड इन ग्लव्स. ओके, आय एम गिविंग यू 35 lakhs and पयल पंचायती रान कोता सो पावलो हाय. आतां बी तेम गेलो हाय जाल्यार आमकां खबर ना. दे आर नॉट अटेंडिंग टू आवर grievances. I have gone n number of times in the panchayat. The day I walked inside the panchayat, I spoke to secretary and he just walked out. Sarpanch just walked out of the panchayat the moment I entered, asking him why did you all keep this occupancy inspection without attending our complaints. Am attend kona sona, tumi kitkon occupancy दोली इन्स्पेक्शन दोले आम अटेंड कोना आसतना हे पॉइंट्स आता हांवें गायलो आलोले आमगे ग्रीवेन्सीस आहाय ते. ओके, हेचो हे 2022 आता हे 2023 जाले. हेच्या पयले
2005 Mario Saran 2005 गायलोले कंप्लेंट्स कोण येले हिंग आता Betalbatim Sarpanch Antonio Fernandez responded to the allegations, confirming that a team comprising himself, the Panchayat Secretary, and ward members visited the site to assess the reported violations firsthand. However, upon learning of the Panchayat's inspection, local residents gathered and obstructed the visit, demanding that their grievances be addressed before any further actions regarding the occupancy certificate. The Sarpanch further assured that the Panchayat will not proceed with issuing an occupancy certificate until the residents' concerns are thoroughly investigated and addressed. ही वाट बंद करता तो तुम्ही ऍक्शन किती घेऊ ना सारखे त्या हांव नको कितें जालें तें एफिडेविट दिलो हा एफिडेविट दिलो हा आपण लोकांक वाट दिता म्हूण तो नगार गेलो ना आमी नगार गेलो ना ते वाट दिवची पडली न्हू एफिडेविट दिलो हा ताणें नोट लावन हे लॉंग बॅक दिलो हा एफिडेविट हो पडे जाल्यार 20 हांव आहले 15 वर्सांले तेज्या पयलीं 20 वर्सां आनी एकदा 15 पयलीं आहलो तो तितू ते बरो आहलो तो कोण ऑक्शनाक कितें गेली ओके आनी तेणें चालू केला आतां ऑक्युपन्सी येयला आतां ऑक्युपन्सी येयला इतल्या लोकांक आमी दोळ बंद करून तेका ऑक्युपन्सी दितले लोकां शेतां वचपा रोड जाय न्हू आतां एफिडेविट दिलो हा आपण रोड दिता म्हूण तेगले एफिडेविट तेणें बायंड केलो हा आपणाक आमी कांय केलें ना तेका ना ऑक्युपन्सी दिवपा आमी तेका लागून ऑब्जेक्शन आयलें न्हू रिपोर्टाचेर घालपाक तेका घालपाक बाबा ती लोकां रोड हूंय दवरला तें आमकां फुलफील करपा जाय न्हू लोकांक दिवपा जाय न्हू लोकां दिना आमी कितें ऑक्युपन्सी दितले आमी फकत ऑब्जर्वेशन आयले. In response, the builder of the housing project explained that the pathways were already blocked when he acquired the property. He expressed commitment to resolving the issue and willingness to engage in discussions with the farmers and the panchayat to establish alternative access routes. हमने जब ये प्रॉपर्टी लिया तब ये रोड ब्लॉक का हमें पता नहीं था, बट जब हमें विलेजर्स लोगों ने कहा कि यहाँ से पुराना रास्ता था तो हमने उनको ये बोला कि अब ये बिल्डिंग हमने रेडीमेड खरीदा है, ऑलरेडी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड था, तो अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट जो पहले आप लोग विलेजर्स जाते थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बैठ के कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है जो आप लोग के बेनिफिट के लिए भी रहे, विलेजर्स के लिए, चाहे वो बेतालबातिन के हों या मजौडा के हों, क्योंकि ये एक साइड में मजौडा है, एक साइड में बेतालबातिन है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बैठ के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. लेकिन और दूसरा है सर जो आप क्वेश्चन दे रहे हैं संडास का या सीवेज का, हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, तो कोई भी चैम्बर से पानी बाहर नाला में नहीं जाता है, सारा सीवेज ट्रीटमेंट होके और वो सारा पानी रीयूज होता है, करने का सिस्टम बनाया है और गार्डनिंग के लिए यूज़ करने के लिए. और एनओसी भी ले लिया आपने? हमने एनओसी किस चीज़ का सर? वो पंचायत से हमने रिवीजन वो लिया था रेनोवेशन का, जब बिल्डिंग खरीदा था उसके बाद सारे पेपर्स वगैरह सबमिट करके तो उन्होंने रेनोवेशन का परमिशन दिया था. ऐसे अगर हम बताएं तो विलेजर्स के साथ पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वो बोलते हैं कि उनको पैसेज जो चाहिए उसके लिए कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन निकालना है, वो देने के लिए आप लोग तैयार है? मीन्स हमको बैठ के, अब अगर प्रॉपर्टी में से देखिए प्रॉपर्टी बनी में से निकलता है या साइड से कोई और रास्ता ऑल्टरनेट सॉल्यूशन करना है, जॉइंटली विद विलेजर्स, जॉइंटली विद पंचायत, वो बैठ के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365. We will take another short break. Stay with us. Welcome back. France is grappling with political turmoil and labor unrest just 3 weeks before the Paris Olympics. The political instability, coupled with planned airport strikes, has added layers of uncertainty as the country prepares to host the world's largest sporting event. The countdown to the Paris 2024 Olympics is fraught with challenges as France faces unprecedented political instability. President Emmanuel Macron's call for snap parliamentary elections last month resulted in a hung parliament, creating uncertainty around key government positions just as the games approach. Prime Minister Gabriel Attal has offered his resignation amidst the political upheaval. Macron has requested Attal to remain in his position temporarily to ensure the country's stability. However, it remains unclear whether a caretaker government will be in place until the Olympics conclude on August 11th.
especially with a left-wing alliance pushing for a new candidate to replace Attal. The political turmoil is compounded by a call for strikes at Paris airports, the main gateway for foreign visitors to the Olympics. The potential disruptions have raised concerns among organizers who are already worried about security, traffic conditions, and the risk of delinquency and crime. Interior Minister Gerald Darmanin, responsible for overseeing the Games' security preparations, faces an uncertain future as well. Darmanin has stated he will resign if either the far-right National Rally or the hard-left France Unbowed Party forms a government. The political tension has spilled onto the streets, with violent protests erupting after exit polls predicted a left-wing coalition leading the election battle. Shocking footage shows masked protesters clashing with police and causing widespread chaos, adding to the already tense atmosphere. Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for Goa 365. And finally for the weather, as heavy rains batter Goa for the third consecutive day, flooding and landslides have struck most places. IMD says more thunderstorms are on the way and has warned citizens to remain indoors. The department issued an orange alert for Wednesday, but it will likely be upgraded to red if the situation does not improve. The death tally of the storm that began on Sunday now stands at 5. On Sunday, 3 people died when a retaining wall collapsed in Kunde. And on Tuesday, a mother and her son were killed when a wall of their house collapsed during a storm. With more storms headed our way, the situation is unlikely to improve anytime soon. The Met says there will be heavy to very heavy rain with strong gusty winds on Wednesday, so we can expect more flooding and landslides. Unless absolutely necessary, do not go out. IMD sounds orange alert for Wednesday. Heavy showers with strong winds forecast. Citizens urged to stay indoors amid flooding and landslides. Maximum and minimum temperatures on Wednesday 26 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. Boat owners to avoid venturing out to sea. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa 365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.